Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul itsnain, tasi' min syahri Desember 2024, muqabil Atsani Ashar min Jumada al-Akhirah 1446, fa mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah wa nadkhul al-an fi alamati an-nasb wa qad intahayna mina al-ya wa amaliya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Naam, hada ula perkamalna ula qad akhadna hada idan antum tasmi ila huna turidu sami al-an. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Khalas, jahiz? Aw satusami al-an? Min alamat walin nasbi fi thalathati mawadi'a aw walin nasbi khamsa alamatin. Bismillah, qala malik rahimahullah ta'ala wa linasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Fa amal fathatu fa takunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'at fi ismi al-mufrad wa jam'i taksir wal fi'l al-mudari' idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi shay'un. Wa amal alifu fa takunu alamatan linnasbi fi al-asma'i khamsa nahwu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Wa amal kasratu fa takunu alamatan linnasbi fi al-mu'annath salim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Wa amma hadfun nun fatakunu alamatan linnasbi fil amthilatil khamsah allati tarfuha bi thabatin nun. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa linasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Fa amma al-fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi' fil ismi al-mufradi wa jam'il mudzakkar wa jam'il taksiri wal fi'l al-mudari' idza dakhala alayhi nasbun lam yattasil bi akhirihi shay'un. Wa amma al-alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah nahwu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalika. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannath salim wa fi jam'il muannath salim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah wa amma wa linasbi khamsu alamat al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Wa amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi' fi ismi al-mufrad wa jam'i taksir wa fi'l al-mudari' idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi shay'un. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah nahwu ra'aita abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik.
وأما الكسرة فتكون علامة للنسب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنسب في تثنية والجمع. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للرفع في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للرفع في الأسماء 5 نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للرفع في التثنية والجمع في الأسماء في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للرفع في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للرفع في الفعل المضارع التي رفعها بثبات النون. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء 5 وهي رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: وللنسب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنسب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع إذا دخل عليه ناسب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنسب في الأسماء 5 نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنسب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنسب في التثنية والجمع. خلاص. والباقي بعد. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه متن الأجرمية في مسألة النصب. وأما حذف النون، هكذا الآن حذف النون. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال 5 التي رفعها بثبوت النون. قد عرفنا في درس الماضي في مسألة الترجيح في لفظ الأمثلة 5. وأما المؤلف يعبر باللفظ في الأفعال 5. وقد عرفنا الراجح في اسمها الأمثلة 5. وتعرفه كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهذه تسمى الأمثلة 5. فهي أفصح من الأفعال 5 لأن هذه يفعلون وتفعلون وتفعلين ويفعلان وتفعلان من باب الأمثلة فقط، فليس الرمز الخاص، ولكن بإشارة الأفعال 5 تشير على أن هذه الأفعال لابد بهذه 5. فإذا كما ذكرنا من قبل الأفعال 5 أو الأمثلة 5 فأين أحسن
al-amsilatul khamsah allati raf'uha bi thubutin nun. Faidan al-af'alul khamsah qad madha ma'ana fi babi rafa' marfu bi thubutin nun. Mathalan i'rab yadkhulunal jannah, yadkhuluna al jannata. Fayadkhuluna huna, yadkhuluna fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi bi thubutin nun. Aina thubutun nun? Yadkhuluna. Maka yadkhuluna di sini fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu jazmihi wa alamatu raf'ihi dengan subut an-nun. Ada nun padanya. Wa hadha al-hadf yakunu alamatan linasbi fi al-amsilatil khamsah walahu syarton. Ma hiya syart au ma huma asyarton? Asyartul awal dakhala nasibun, maka dia masuk kepadanya penasab, sehingga masuk kepada fi'lun mudhari' tersebut harus masuk penasab. Karena kalau tidak masuk penasab, bagaimana mau dinasabkan? Maka dia akan menjadi marfu jika tidak ada nasibun. Maka yang pertama, dakhala nasibun, masuk kepadanya penasab. Wa syartu tsani ittasala bi dhamair, dia bersambung dengan domir-domir. Wa dhamair qad dzakarna barakallahu fikum fil amsilati al khamsah. Wal murad bihi dhamair sawa'un kana waw al jamaah yadribuna wa tadribuna au bi ismil musanna yadribani tadribani au al ya al mukhatabah tadribina. Idan hadhihi al amsilatul khamsah ala wazn daraba. Idan yadribu, yadribuna tadribuna, yadribani tadribani, tadribina. Wa mithalun akhar mathalan alama turid, mada turid, jawaan, ini akal. Taib. Yakuluna, takuluna. Idza kana mutsanna yakulani, takulani. Idza kana lil mukhatabah takulina. Hadhihi amsilatul khamsah. Idan marfu bi thubutin nun. At-tulabu ya'kuluna, fa'i'rab ya'kuluna fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi bi thubutin nun ya'kuluna. Muhammad wa Zaid ya'kulani, faya'kulani fi'lun mudhari' marfu bi thubuti an-nun ya'kulani. Kama hadha. Wa huna fa'ama hadfu ay hadfu nun fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah. Maka di sini hadfun nun, penghafusan nun, dia itu dijadikan alamat sebagai penasab pada al-af'al al-khamsah allati raf'uha bi thubutin nun, yang mana dia marfu'nya dengan thubutin nun. Maka di sini syaratnya ada dua, dakhil nasibun, harus masuk kepadanya penasab di awalnya. Dan yang kedua ittisal bi dhamair, baik dhamir musanna atau dhamir al-jama' atau dhamir ya al-mukhatabah. Fal an nadhkuru lakum al-amsilah, kami sebutkan sekarang contoh-contoh allati tatawaffar bi syartain, yang mana contoh ini dari Al-Qur'an yang terpenuhi dua syarat. Apa syarat tadi? Awalan yadkhulu an-nasib, wa syartu tsani muttasil bi ad-dhamair. Fa misalu tsani au fa misalu al-awwal
Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Lan takhruju ma'i abada. Lan takhruju ma'i abada. Fi surat Taubah as-salis wa thamanun. Wa mithalun akhar mithalu tsani fi suratil Baqarah mi'ah ba'da thamaniyah. Qala ta'ala antas alu rasulakum. Antas alu rasulakum. Fangduru barakallahu fikum fi hadhil amsilah. Maka lihatlah wahai saudara-saudaraku pada misal-misal yang kami sebutkan tadi, dua misal. Maka di ayat Allah di surat At-Taubah, lan takhruju ma'i, lan takhruju ma'iya abada, ma'iya abada, maka syahidnya lan takhruju. Fatakhruju huna fi'lun mudhari' mansub. Bimada tawaffur asyaratul awal dakhala nasibun. Lan, maka lan menasabkan fi'lun mudhari'. Maka takhruju fi'lun mudhari' nasibun wa alamatu nasbihi bihadfin nun. Alamatu nasbihi bihadfin nun. Maka di sini syarat yang kedua, la budda ittisal bi dhamair. Apa dhamir yang berhubungan di sini? Dhamir waw wa nun. Asluhu takhrujuna. Asalnya dia takhrujuna. Maka masuk lan menjadi lan takhruju. Maka terpenuhi dua syarat, takhruju fi'lun mudhari' mansub. Bimada bilan lan takhruju. Wa alamatu nasbihi bihadfin nun. Lianna asluhu takhrujuna marfu bi thubutin nun wa mansub ay mansub bihadfin nun. Ada mithalun awal. Wa mithalu tsani indaka ya Hudzaifah fi surat Al-Baqarah mi'ah wa thamaniyah. Antas alu rasulakum. A'rib. Syahid tas'alu. Baik, tas'alu a'rib. تسأل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه دخل أن. علامة نصبه ليس دخل أن. هذا وعلامة السبب. نصبه بحذف النون. نحن تكلمنا عن حذف النون وأنت تقول بهذا لن. إذن أعرب سواء. أن تسألوا عن ماذا؟ تسألوا ماذا؟ تسأل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه بحذف منصوب بماذا؟ بحذف النون. لا إله إلا الله. هنا منصوب بماذا؟ الشرط الأول ماذا؟ بأن. إذن ماذا؟ دخل ناصب. هذا الشرط الأول وهو أن. لا تقل منصوب بحذف النون. هذه علامة نصبه لكن الآن منصوب بماذا؟ ما هو العامل؟ العامل أن لن إذن كي هكذا. قد كررنا ما تفهم. الشرط الأول دخل ناصب. أين ناصب؟ أن. هذا هو. يلا أعرب سواء. تسأل منصوب بأن وعلامة نصبه بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. درجة إلى أفعال الخمسة لأنه من الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة. فأن تسألوا عن حرف الناصب. تسألوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة منصوب بحذف النون. أن تسألوا رسولكم. رسولكم مفعول به. Dan dua contoh ini terpenuhi padanya syarat dari fi'lun mudhari' yang mansub wa alamatu nasbihi bihadfin nun. Karena terpenuhi dua syarat. Awalan dakhala nasibun
Wa thaniyan ittasala bi dhamair. Lan takhruju ma'iya abada antas alu rasulakum. Wa hunaka tambihun muhim. Intabihu ala at-tambih. Di sana ada peringatan yang sangat penting. Contohnya fi qoulihi ta'ala in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa. Qad uskila huna menjadi perkara huna di dalam i'rab, di dalam ucapan Allah an ta'funa. Maka kenapa di sini an ya'funa tidak dihilangkan nunnya? An ya'funa. Kenapa tidak an ya'fu? Sesuai dengan kaidah di atas, an penasab syarat yang pertama ya'funa fi'lun mudhari' yang datang kepadanya domir waw jamaah, maka di sini dia dihadzaf. Fasu'al limadha nun lam yuhdaf. Kenapa di ayat ini disebutkan an ya'funa? Kenapa tidak an ya'fu? Al-jawab bahwa fi'lun mudhari' di sini bukan mansub bi an, seperti pelajaran yang lalu antas alu dan lan takhruju. Maka di sini lan takhruju dan antas alu keduanya fi'lun mudhari' mansub bidukhuli lan wa an wa alamatu nasbihi bihadfin nun. Wa amahuna laisa kadalik. Apa makna laisa kadalik? Bukan dari fi'lun mudhari' yang mansub dengan an ya'funa. Bukan. Maka fi'lun mudhari' di sini ya'funa mabni ala sukun litisalihi binun niswah. Maka di sini awas. Dikarenakan dia itu itisal binun niswah fi mahallin nasb bi an wal waw harfu al mabni laisa bi dhamir. Maka di sini dia karena masuknya nun niswah ya'fu, masuk kepadanya nun niswah ya'funa. Maka karena masuk fi'lun mudhari' kepadanya nun niswah, dia menjadi mabni ala sukun. Seperti wal walidatu yurdi'na. Mabni fi'lun mudhari' di sini ala sukun yurdi'na. Dan begitupun dari fi'lun madhi di dalam saraf kita pelajari afa ya'fu. Maka fi'lun mudhari' dari afa memaafkan ya'fu, di akhirnya ada waw ya'fu, kemudian ditambah nun niswah menunjukkan perempuan yang memaafkan. Illa an ya'funa, kecuali jika perempuan-perempuan ini memaafkan. An ya'funa. Maka di sini tambih ya'funa jangan di i'rab an harfun nasb, ya'funa fi'lun mudhari' mansub bi an. Maka di sini an ya'funa, maka ya'funa fi'lun mudhari' mabni ala sukun litisalihi binun niswah. Maka di sini sama sekali ya'funa bukan al-amtsilatul khamsah dengan ziyadah waw wa nun. Maka waw di sini harfu mabni laisa bidhamir dari afa ya'fu. Dia adalah harf asli. Waw di sini afa ya'fu. Wa huwa min fi'li tsulasi al-muqtal al-akhir al-musamma binaqis. Pernah kita pelajari di pelajaran sarf bahwa naqis adalah fi'lun yang muqtal akhir. Ala wazan afa, fa'ala yaf'ulu, afa
ya'fu. Tulisannya ya'fu, ya ain fa wal waw. Uktub ya ain fa wal waw. Ya'fu. Maka ini asal dari kalimat. Maka waw di sini dengan nun niswah bukan ya'funa adalah amsilatul khamsah, sama. Tapi asalnya fi'lun mudhari afawa ya'fu. Asal fi'lun madhi afawa mu'tal akhir. Kemudian fi'lun mudhari'nya ya'fu, seperti yang kita pelajari di sarf, afawa ya'fu. Fadakhalat nun an-niswah menjadi wazan yaf'alna, seperti yurdi'na. Maka di sini masuk ya'funa. Maka wawunya waw asli dari sulasi al-mujarrad, ya'fu ditambah nun. Maka di sini i'rabnya ya'funa fi'lun mudhari' mabni ala sukun litisalihi binun niswah. Maka fa'ilnya apa? Takdiruhu hunna. Takdiruhu dia perempuan yang banyak. Maka jika perempuan-perempuan yang banyak itu memberikan maaf, itu maknanya. Dan lebih jelas dari permasalahan nun yang masuk kepada fi'lun mudhari' nun niswah ini, selain dari ya'funa tersamar menjadi amsilatul khamsah, juga contoh yang lain di surat Al-Baqarah, iftahu mi'atan ba'da thamani wa ishrun, 228. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 228, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Maka syahidnya di sini an yaktumna. Maka di sini sama, an masuk kepada yaktumna. Namun di sini tidak iltibas, tidak tersamar bahwa kalimat di sini seperti ya'funa, karena ada waw dan nun sehingga disangka min amsilatil khamsah. Namun di ayat Al-Baqarah ini an yaktumna di sini jelas fi'lun mudhari' yang mana dia itu mabni ala sukun karena masuk nun niswah. Asalnya yaktum, seperti rodo'a yurdi', maka masuk nun niswah yurdi'na. Yaktum di sini menjadi yaktumna. Wala yahillu lahunna, tidak pantas bagi mereka para perempuan an yaktumna, menyembunyikan kehamilan mereka dari rahim-rahim mereka. Maka yaktumna di sini i'rabnya jelas, tidak ada iltibas seperti ya'funa. Seakan-akan ya'funa fi'lun mudhari' yang min amsilatil khamsah, seperti yadribuna, yajlisuna, ya'funa, ada waw dan nun. Padahal waw adalah huruf asli dari afawa ya'fu. Maka masuknya nun niswah jelas ya'funa. Namun di ayat tadi iltibas. Adapun di sini kami contohkan untuk apa? Untuk memperjelas bahwa asalnya yang masuk itu adalah nun saja, nun niswah, dan sebelum nun niswah adalah mim, yaktum na, yaktum na. Maka ini contoh kami berikan sengaja. Fayaktumna fi'lun mudhari' mabni ala sukun. Jelas di sini yaktum pada mim mabni ala sukun litisalihi binun niswah bila iskal huna li'anna al-fi'la min fi'li thulathi as-sahih al-akhir ala wazn fa'ala yaf'ulu katama yaktumu. Maka karena dia di dalam sarafnya dalam fi'li sahih, maka tidak bermasalah.
Maka dari sini kita mengetahui bahwa hubungan antara ilmi sarf dengan ilmi nahwi sangatlah kuat. Sehingga ya'funa disangka oleh kebanyakan orang awam, misalnya dia adalah fi'lun mudhari' yang amsilatul khamsah. Lalu masuk an ya'funa. Loh, kok tidak hilang nunnya? Tidak an ya'fu. Jawabnya, kenapa harus hilang? Karena kan ada an ya'funa. Kita jawab tadi an ya'funa, an penasab, na'am. Namun ya'funa dia dalam keadaan mabni ala sukun. Ya'funa mabni ala sukun. Sukunnya pada apa? Pada waw. Asalnya ya'fu. Maka nun masuk, nun niswah menjadikan sukun. Mabni ala sukun, ya'funa. Dan contoh yang lebih mudah di ayat ini, di mana an yaktumna, maka an sama penasab dan yaktumna fi'lun mudhari' mabni ala sukun pada mimnya. Yaktum dan nun di sini nun niswah menyebabkan dia mabni alal fathah. Dan contohnya yang tadi kami sebutkan, wal walidatu yurdi'na. Maka di sini yurdi'na sama fi'lun mudhari' yang jelas bahwa dia mabni ala sukun karena masuknya nun niswah. Maka dua contoh kami berikan, yaktumna dan wal walidatu yurdi'na. Maka yaktumna dan yurdi'na keduanya fi'lun mudhari' yang mabni ala sukun dikarenakan masuknya nun niswah. Maka di sini i'rabnya mabni. Kenapa keduanya jelas? Karena yaktumna dari kata ma yaktumu. Kata ma yaktumu masuk nun niswah menjadi yaktumna. Dan begitupun yurdi'na dari rodo'a yurdi'u yurdi'na. Adapun afawa menjadi ya'fu, maka di sini yang menjadikan iltibas. Karena dia mu'tal akhir atau fi'lun naqis, afawa ya'funa, maka ya'funa fi'lun mudhari' asalnya ya'fu, mau masuk kepadanya nun niswah, maka ya'funa bukan amsilatul khamsah. Fahimtum? Ya'funa bukan amsilatul khamsah. Ini dia pembahasan kita di sini. Fa'ammal hadfu atau fa'amma hadfu nun fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bisubuti nun, yang mana dia marfuknya dengan subutin nun dan mansub dengan hadfin nun. Maka dengan ini selesailah kita dari alamatun nasb. Maka kita kembali kepada matan. Wali nasbi khamsu alamat, al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nun. Maka ada 5 dari alamatun nasb. Al-fathah dan alif dan al-kasrah dan al-ya dan hadfun nun. Dan makna hadfun nun adalah penghapusan nun. Maka fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufrad wa fi jam'i taksir wa fil fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Maka di sini ada 3 perkara jika dia itu di-i'rab dalam keadaan nasab dengan fathah. Maka fathah adalah alamat dari nasab yang asli. Maka dia ada pada 3 perkara: ismul mufrad, jam'ut taksir, wa fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Ya Allah, diberikan contoh yang mudah saja. Salah sahuna. Ismul mufrad, jam'ut taksir, wa wa fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Misal mada? Ra'aitu Muhammadan, ismul mufrad. Wa fi jam'i taksir
Istaraitu kutuban. Kutuban jamak dari kitab. Dan di fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun, maka syaratnya di sini tidak boleh masuk kepadanya nun niswah ataupun nun taukid as-sakilah wal khafifah, dan tidak boleh masuk juga kepadanya domir menjadi amsilatul khamsah. Maka fi'lun mudhari' di sini jika masuk kepadanya nasib dan tanpa bersambung dengan sesuatu di ujungnya, maka dia mansub dengan fathah. Contoh an yajlisa, maka yajlisa di sini fi'lun mudhari' yang terpenuhi dengan syaratnya. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma al khamsah, maka pada asmaul khamsah seperti ra'aitu abaka, ra'aitu hamaka, maka abaka dan hamaka mansuban dikarenakan dia mansub maf'ulun bih, dan alamatun nasbihinya dengan alif abaka dan akhoka, ra'aitu abaka wa akhoka. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'i al-mu'annas as-salim. Contoh jam'u mu'annas as-salim apa? Misalnya muslimah menjadi muslimati. Nah, di sini kita nasabkan ra'aitu muslimatin. Maka muslimatin dengan kasroh itulah nasabnya. Karena ra'aitu fi'il wa fa'il, muslimatin mansub dengan kasroh. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Maka adapun ya menjadi alamat pada ismul musanna dan jam'u mudzakkar as-salim. Seperti contohnya misalnya yang musanna, dia itu ya nun tetapi futiha ma qablahu, jadi ain. Misalnya rajul jadi rajulain. Tapi kalau jam'u mudzakkar salim, maka dia kusira ma qabla akhirih, maka muslimina, bukan muslimain tetapi muslimin. Maka beda antara muslimain, dua muslim, muslimin jamak dari muslim. Maka contoh di Al-Quran yang musanna, marajal bahrain, hakala. Wa kadzalika fawajada fiha rajulain, dan juga waj'alna muslimain laka. Maka al-bahrain, rajulain, muslimain kulluha ismun musanna yang mansub, wa alamatu an-nasbihi bil fathah wa bil ya, lakin kusiroma, lakin futiha ma qabla akhirih. Adapun jamu mudzakkar as-salim, maka bedanya dia bil ya juga, namun kusiroma qabla ya, muslimina. Maka contohnya seperti ucapan Allah in kuntum muslimin, maka muslimin mansub dari khobar kana wa alamatun nasbihi bil ya, lakin kusira qabla akhirih. Dan mujrimin wala tatawallau mujrimin, maka selesai dari ismul musanna dan jam'u mudzakkar as-salim. Maka adapun al-ya di pelajaran hari ini, wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i, afwan. Fa amma hadfun nun, maka yang terakhir adalah dihapuskan nun. Kapan? Fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah, yang rajih amsilatul khamsah dengan syarat allati raf'uha bi thubutin nun, yang mana dia itu tidak, ataupun yang mana dia itu marfu'nya dengan subutin nun, maka di sini mansub dengan hadfin nun. Contohnya seperti tadi kami sebutkan di dalam ayat Al-Quran yang banyak, seperti antas alu rasulakum lan takhruju ma'iya abada, lan takhruju antas alu, keduanya fi'lun mudhari' mansub
Alamatun nasbihinya bihadfin nun, mansubnya bilan wa bi'an. Dan begitupun tambih ucapan Allah Jalla wa Ala illa an ya'funa. Maka di sini awas, di ayat ada an penasab ya'funa, kenapa tidak dimansubkan? Tidak ya'fu. Di Al-Qur'an malah diadakan nunnya an ya'funa. Al-jawab bukan seperti yang kalian kira, bahwa fi'lun mudhari' di sini adalah fi'lun mudhari' yang mabni, bukan mansub. Kenapa mabni? Dikarenakan masuknya nun niswah. Lalu bagaimana asalnya? Asalnya fi'lun madi afawa ya'fu. Karena dia fi'lun naqis seperti yang kita pelajari di ilmu sarf. Afawa akhirnya waw, fi'lun mudhari'nya menjadi ya'fu. Lalu masuk nun niswah ya'fu na. Maka di sini i'rabnya mabni ala as-sukun. Pada apa? Pada waw. Maka waw bukan ziyadah waw nun seperti di amsilatil khamsah, yadribuna, taktubuna, dan seterusnya. Maka ini yang bisa kita berikan dari pelajaran kita di hari ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Dan insyaallah ba'dal asr kita mempelajari lugatil arabiyah dari segi ilmu al-muhadatsah. Maka perlu diketahui ya ibadallah, bahwa ilmu lugatil arabiyah tersusun dari an-nahwu, yang mana faidahnya kamu bisa membaca kitab, dan juga as-sarf. Kalian bisa membaca kitab dan juga bisa membuat kalimat dengan sarf. Doroba, fi'il mudhari'nya yadribu, fa'ilnya daribun, maf'ulun bihnya madrubun, alat memukulnya midrabun. Jalasa yajlisu, maka fi'lun amrnya ijlis, bisa kita buat. Dan tempat untuk duduknya majlis. Seperti itu dari ilmu sarf. Dan ilmu nahwi dan ilmu sarf, faidahnya bisa kalian membaca kitab yang diistilahkan oleh orang awam Arab gundul. Tidak ada sandangan, tidak ada harokat. Maka bagaimana membacanya? Ini fathah, ini kasrah, ya belajar ilmu sarf dan juga ilmu nahwi tadi. Adapun pelajaran yang lain yang paling penting juga muhadatsah. Apa muhadatsah? Apa itu muhadatsah? Bimakna hiwar ataupun conversation. Apalagi conversation, lebih jauh lagi. Maka muhadatsah, conversation adalah percakapan. Maka percakapan ini perkara yang penting juga. Dan ini yang disyaratkan oleh masyayikh Yaman kepada kita. Jangan mengirim dari santri-santri yang belum bisa bahasa Arab. Maknanya bisa jadi dia membaca bahasa Arab lancar, namun di saat ditanya kaif haluk, bengong. Masmuk, bengong. Ya, bagaimana akan memahami ucapan syekh jika tidak memahami fahmul masmu', tidak memahami muhadatsah? Maka oleh sebab itu muhadatsah kita buka insyaallah ba'dal asr untuk memperkuat kalian mempunyai bahasa Arab. Dan jika kalian bisa membaca kitab dan bisa muhadatsah, berbicara dengan masyayikh dan orang-orang yang belajar dengan antum dari Arab, baik orang Yaman sendiri ataupun orang dari luar negeri, dari Aljazair, dari Libya, dari Tunis yang berbahasa Arab, maka kalian lancar. Itulah yang akan menyebabkan kalian nanti dikirim ke Yaman insyaallah. Namun dengan catatan tadi, mempunyai bahasa yang kuat, bisa membaca kitab, berbicara bahasa Arab dan adab dan akhlak yang mulia. Maka itu yang kami inginkan dari para santri di sini. Dan insyaallah setelah kita mempelajari beberapa bab, maka kita akan mengilzamkan, mengkonsekuensikan di antara kalian harus berbicara bahasa Arab. Dan nanti musyrif